वज़ीर-ए-आज़म हाउस, ज़मान पार्क और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहम इजलास तलब हुए। ऐवानों में हलचल मची हुई है। आज वो खबर सामने आई और हलचल ऐसी कि नोटिस पर नोटिस हो रहे हैं। तो 25 मई तक ये नाम फाइनल होगा और 26 मई को कप्तान का हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद में लैंड करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बहुत दिनों के बाद आई एम बैक इन इस्लामाबाद और आपसे यहाँ स्टूडियो से मुलाकात हो रही है। अच्छा लग रहा है। कुछ मुल्की सियासी मामलात के ऊपर बात करनी है क्योंकि इस वक्त मुल्की सियासत का एक अहम तरीन मरहला या अहम तरीन लम्हात आप कह लीजिए वो जारी है और अफवाहों का बाज़ार गर्म है। कोई किस तरह की अफवाहें फैला रहा है, कोई किस तरह की खबरें मार्केट में फैला रहा है, लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और तरह तरह का एक प्रोपेगेंडा इस वक्त हो रहा है। और जो हकाइक पर मबनी मालूमात है उससे आप लोग हर आने वाले लम्हे के साथ दूर होते जा रहे हैं क्योंकि जितना कुछ और जितने मुंह उतनी बातें हैं और बहुत कुछ है आपको बताने और सुनाने के लिए और बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन इस दौरान कोशिश करूँगा कि जो असल हकाइक हैं वो आप लोगों तक पहुँचाए जा सकें क्योंकि सियासत के पावर कॉरिडोर्स में अहम तरीन मुशावरती अमल इस वक्त जारी है। सबको एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ रहा है क्योंकि अब गलती की गुंजाइश ख़त्म है, चाहे वो किसी भी साइड से हो। तमाम स्टेक होल्डर्स एक ऐसी पोजीशन पर, एक ऐसी नहज पर आकर खड़े हैं जहाँ पर गलती की गुंजाइश निश्चित है और अगर किसी से गलती हुई तो वो इस गेम में लूज़र बन सकता है। तो 25 मई तक नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल हो जाएगा क्योंकि उसका प्रोसेस आज शुरू हो चुका है। वज़ीर दिफा ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। तो 25 मई तक ये नाम फाइनल होगा और 26 मई को कप्तान का हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद में लैंड करेगा। जगह का तयन हो चुका है। पूरा प्लान क्या है, तहरीरी तौर पर कुछ चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। इस पर कुछ ही देर में आपसे बात करूंगा क्योंकि इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं कि उन्हें इस्लामाबाद के आसपास पहुंचना तो है। इस हालत में भी जब वो ज़ख्मी हैं, अभी ठीक से उनके ज़ख़म भरे नहीं हैं, लेकिन चाहे वो व्हील चेयर पर आएँ या सहारों से चलते हुए पहुँचे यहाँ पर, लेकिन वो जलसा गाह में या अपने धरने में पहुँचेंगे ज़रूर उसके तीसरे मरहले में उसे लीड करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम मामला है वो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती और आम इंतखाबात को लेकर है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एन इन्हीं लम्हात में आपसे थोड़ी देर आगे पीछे वज़ीर-ए-आज़म हाउस, ज़मान पार्क और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहम इजलास तलब हुए हैं। कुछ इजलास हो चुके हैं और कुछ इजलास कल होने हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ज़मान पार्क में तो पैरेलल इजलास जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल ये इजलास तलब कर लिया है क्योंकि आम इंतखाबात की एक तरह से तैयारियां हो रही हैं। आम इंतखाबात में अब सिर्फ 10 माह का वक्त ही बाकी रह गया है। अगर जिस तरह से पैगाम रसानी हो रही है, जो बातें या मैसेजेस आगे पीछे पहुंचाए जा रहे हैं, अगर ये 7 माह बाद भी हो जाए, यानी अभी तो 10 महीने बाकी है ना, अगर 7 माह बाद भी हो जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। सारे स्टेक होल्डर्स का भरम भी रह जाएगा और मुल्क इस हैजानी कैफियत से भी निकल आएगा। लेकिन इसमें जो बड़ी रुकावट है वो ये है कि क्या जो निगरान सेटअप है उसे लंबा किया जाए, उसे खींचा जाए, उसका दौरानिया बड़ा हो, क्योंकि अहम तैनाती और केसेस से रिलीफ ये नून लीग का एक एजेंडा था कि वो आके ख़ुद से ये तैनाती का अमल करें। मतलब सब ये चाहते थे ना कि इमरान खान साहब नया आर्मी चीफ तैनात ना कर सके। उनसे वो पहले भी कहते रहे हैं कि मेरे से ये एक तैनाती का जो इख्तियार था मेरे से ये लिया गया है। तो अब वो भी तकरीबन पूरा होने जा रहा है। 2-3 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ केसेस से रिलीफ का मामला था, अब वो भी तकरीबन NRO 2 के ऊपर अमल दरामद हो चुका है। अब नून लीग का एजेंडा एक तरह से मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर इसके बाद भी इक़्तिदार को लंबा खींचना है तो फिर आगे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है क्योंकि इस सियासी सूरत हाल में आप अपना इक़्तिदार मज़ीद जितना लंबा करेंगे वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। अब से थोड़ी देर पहले, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के अल्फाज है, मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ। थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जिस सूरत हाल में हम घिर चुके हैं उससे निकलना मुश्किल है। मौलाना फजलुर रहमान PDM इत्तेहाद के सरबरा कह रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमें भी जलसे जुलूस करने आते हैं लेकिन हमें बैठकर तवानाइयाँ सर्फ करना होगी। तो अगर मौलाना ये कह रहे हैं कि बैठना पड़ेगा, हालात इतने मुश्किल हैं कि इससे निकलना मतलब नामुमकिन सा लग रहा है, तो समझ आ रही है कि क्या पैगाम कहाँ पर जा रहा है।
ان ساری خبروں میں جو پیغامات عمران خان تک پہنچے ہیں رپورٹڈلی، یہ میری خبر نہیں ہے، کسی اور کی خبر ہے، میں اس کو اب ویریفائی کروں گا، لیکن رپورٹڈلی کہ ویسے میں پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ کچھ اسی قسم کی سچویشن ہے، لیکن آج وہ خبر میڈیا پر بھی آ گئی، اس لیے ایک طرح سے میرے اس ولاگ کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ایک نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا عارف علوی صاحب کے تھرو، اور ملک میں جو نگراں سیٹ اپ کا قیام ہے وہ لمبا کیے جانے کے حوالے سے ہے کہ چلیں نہ ان کی حکومت نہ آپ کی حکومت تھوڑا نگراں سیٹ اپ کے ذریعے معاملات کو آگے چلائیں، تو معاشی معاملات کے اوپر آپ سپورٹ کریں، کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے کہ سیاسی کھینچا تانی ہمیں پڑے رہیں، لیکن اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نہیں مان رہے، آلدو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے نا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں اسپیس موجود ہے، اور جو پیغامات عمران خان تک پہنچائے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ مقررہ اور معینہ مدت تک کے لیے ہی ہے، مطلب اس سے زیادہ لمبا اسے نہیں کھینچنا چاہیے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ملک میں آ کے صاف شفاف انتخابات کرائے، تو اگر نگراں سیٹ اپ آنا ہے تو وہ آ کے انتخابات کرائے اور چلتا بنے، لمبا کھینچنے کی کیا ضرورت۔ آگے بڑھنے سے پہلے کل لندن سے منظر عام پر آنے والا ایک مشکوک کردار تسنیم حیدر، اس پہ تھوڑی سی میں نے بات کرنی ہے، پھر میں نے آپ کو عمران خان صاحب کا اسلام آباد میں جو ہیلی کاپٹر لینڈ ہونا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو جو مشکوک کردار تسنیم حیدر سامنے آیا ہے، کچھ لوگ اسے بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ سیریس لے رہے ہیں اور کچھ لوگ بالکل ہی اگنور کر رہے ہیں۔ نہ تو میں ویسے اگر اس کو جب سے کل سے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کا چال چلن، بات کرنے کا انداز، ویسے معذرت کے ساتھ مجھے وہ کوئی سنجیدہ شخصیت نہیں لگے، یا میں کہوں کہ ان کی بات میں کوئی بہت زیادہ وزن ہے، لیکن 2 ریزنز کی وجہ سے ویٹیج دینا پڑے گی۔ نمبر 1 یہ کہ وہ لندن پولیس سے رابطہ کر کے انہیں کچھ تفصیلات بتا چکے ہیں، اور لندن میں یہ معاملہ اس قدر سنگین ہے کہ اگر آپ 2 نمبری کرنے کی کوشش کریں یا گمراہ کن معلومات پہنچانے کی کوشش کریں تو آپ کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے لندن میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا کہ مطلب ایسی کوئی بات ہوا میں چھوڑ دینا یہ مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ ناصر بٹ جو ایک بہت ہی اہم کردار ہے، جو ججز کے ساتھ بھی جن کی ویڈیو سامنے آ چکی، مسلم لیگ نون کے اور نواز شریف کے بہت ہی زیادہ قریبی ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں اب سے کچھ دیر پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جو لندن سے ہمارے رپورٹر ہے فرید قریشی، انہوں نے بھیجی، تو وہ جو ان کا میں دوستانہ دیکھ رہا تھا، گاڑی میں بیٹھے گنگنا رہے ہیں وہ پرانے زمانے کے گانے، آئی وش کاپی رائٹ کا ایشو نہ ہوتا تو میں یہاں پہ پلے کر دیتا وہ ویڈیو، لیکن وہ جس طرح سے گانے شانے گاتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کی جتنی قربت نظر آ رہی ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جو وہ باتیں شخص کر رہا ہے نسیم حیدر، اس میں کہیں نہ کہیں وزن ہے کہ مجھے ناصر بٹ کے ساتھ میں ملتا رہا ہوں اور مجھے یہ کہا گیا۔ اتنی قربت جس کی ہو اس کے ساتھ ایسی ڈسکشن کا ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، لیکن سٹل اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ انویسٹیگیشن سے پہلے کوئی بھی الزام لگانا یا اپنی طرف سے کچھ کہہ دینا یہ غلط بات ہوگی۔ جیسے وہ گھڑی کا جو خریدار مبینہ طور پر عمر ظہور فاروق سامنے آیا، میں اس کو بھی اس طرح سے سیریس نہیں لیتا، کیونکہ جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو، اور یہی حال ادھر ہے، تو دونوں جو لوگ ہیں یہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کو استعمال کرنے والے پیچھے بیٹھ کر اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب 3 دن کے بعد آ رہے ہیں، پہلے یہ پلان ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر وہ خبر جس پر ایوانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، آج وہ خبر سامنے آئی، اور ہلچل ایسی کہ نوٹس پر نوٹس ہو رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب 4 دن کے بعد یعنی 26 نومبر کو اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں، یعنی راول پنڈی میں پہنچ رہے ہیں۔ تو راول پنڈی اور اسلام آباد کا جو ایک بارڈر آپ سمجھ لیجئے فیض آباد، وہ ایک پوائنٹ طے ہوا ہے۔ راول پنڈی انتظامیہ کو وہاں سے درخواست دی گئی ہے راول پنڈی کے عہدیداران کی طرف سے کہ ہم نے فیض آباد میں دھرنا دینا ہے، تو ہمیں یہاں پر اجازت دی جائے، اور اسلام آباد سے علی نواز اوان نے درخواست دے دی ہے کہ فیض آباد کے مقام پر عمران خان صاحب اپنا دھرنے کو جوائن کریں گے یا آزادی مارچ کا 3را مرحلہ جوائن کریں گے، لیکن ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں لینڈ ہوگا، اور اس کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں۔ یعنی عمران خان صاحب فیض آباد کراس کرتے ہی جو پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں پر انہوں نے پورے پاکستان سے لوگوں کو بلایا تھا، جس میں انہوں نے وہ دھمکی آمیز مراسلہ لہرایا تھا اور اتنا ہجوم اکٹھا کیا تھا، مجھے کچھ اس طرح کی وائب آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور وہاں پر
धरना भी हो सकता है, वो 2-3 दिन का प्लान भी हो सकता है, वो तो कप्तान जानते हैं। अभी उनकी ज़ेर सदारत जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक मीटिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी प्लान होनी है। तो इस वक्त तक का ये सिनेरियो है कि फैज़ाबाद का जो मुकाम है जिसे मुतारिफ़ कराया गया है एक तरह से, वो TLP के जो साबिक सरबराह थे, वहाँ पर उनके एहतजाज रहे और बहुत देर तक इस्लामाबाद की सिचुएशन जब वो चाहते थे बिल्कुल जैम कर देते थे। तो इस किस्म का सिनेरियो अब शायद आने वाले दिनों में देखने को मिले। जो अपडेट और कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगले व्लॉग में। लेकिन थोड़ी सी बात उस खबर की जिसने ऐवानों में हलचल मचा दी, यानी FBR से खुफिया मालूमात लीक होने का मामला। मैं इस खबर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन एक सरकारी प्रेस रिलीज़ है वो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ, आप समझ जाएंगे अच्छे से। खबर यह है कि वज़ीर ख़ज़ाना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहल खाना की टैक्स तफसीलात मंजर आम पर लाने का नोटिस। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने यह नोटिस लेकर खुसूसी हिदायत जारी की हैं अपने मुआविन ख़ुसूसी बराए महसूलात तारिक पाशा को कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करें कि किस तरह से ये तमाम तफसीलात लीक हुई हैं। वाज़ेह है कि ये तफसीलात अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस पर आज जारी की हैं और जो नोटिस लिया गया है उसके मुताबिक किसी की भी टैक्स तफसीलात खुफिया होती हैं और उन्हें आम करना खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया है। आई विश के सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी ना होती और इमरान खान साहब के बतौर साबिक वज़ीर आज़म जो टेलीफोनिक कॉल्स लीक किए गए और जिस तरह से उसको सोशल मीडिया पर फैलाया गया, उनका ट्रायल किया गया, ये भी नहीं होना चाहिए था। तो इसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा मैंने कहा था ना तबसरा, वो मैं नहीं करूँगा। आप लोग बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन में हैं। जो चीज़ें कानून और दायरे से बाहर जा रही हैं उसके ऊपर यकीनन इदारों को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। लेट्स सी आगे क्या होता है, अपडेट करते रहेंगे आपको। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।